ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। ହଉ ମୁଁ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। ବାଏ। କା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା କି? ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ। ଓହୋ, କଣ କହୁଥିଲା? କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ କହୁଥିଲା। ବାହାଘର କହିବେନି କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି କହିବେ ତମକୁ। ନା କଣ କହୁଛ? ପାଖକୁ ଆସନି। କାଇଁ? ତମେ ମଟନ ଖାଇଛ ବୋଧେ? ତମେ କଣ ସାଧା ଖାଅ କି? ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ ବୋଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଦି ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମତେ ମଟନ, ମଦ, ସିଗରେଟ, ବିଡି, ଗୁଟକା ଖଇନି ଏଇ ସବୁରୁ ବହୁତ ଆଲର୍ଜି। ମତେ ସେ ସବୁର ସ୍ମେଲ ବରଦାସ୍ତ ହୁଏନି। ଆଉ ସେ ସବୁର ସ୍ମେଲ ଯଦି ମୋ ନାକରେ ବାଜେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାନ୍ତି କରିଦିଏ। ଆରେ ଏଇ କଥା ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତମର ଜାଣିବାର ଥିଲା। ମତେ ଦେଖିଲ ଆଉ ବାହା ହେଇଗଲ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଥିରେ? ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲ ନେଇ ଆସିଲି ମୁଁ। ହଉ ରାଗାରେ କରେନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ରଶଟା କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବ୍ରଶ କରିବିନି। ସେ କଥା ନୁହଁ। ବ୍ରଶ କଲେ ବି ସେ ଗନ୍ଧ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବାହାରେ ସେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ସୋଫାରେ ଶୋଇପଡ, ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇପଡେ। ହଁ ଶୁଣ, ଯଦି ଘର ଲୋକ କି ରିଲେଟିଭ୍ସ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳଉଛି। ଆରେ ରୁ ତମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋଉଟା, ତମେ ତଳେ ଶୋଇବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆମ ଘର, ମୁଁ ମୋର ତଳେ ଶୋଇଯିବିନି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଏଇ ହଉ। ପୁଣି କଣ? ଆରେ ନା ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ତକିଆଟା ନେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଡିଓ ଲଗାଅନି? ନା ମୁଁ ସେମିତି। ତମ ପାଦ ଗୁଡା ବି ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଘରଟା ପୁରା ସ୍ମେଲରେ ଫାଟିଗଲାଣି। ଆରେ ଜୋତାରେ ସକାଳ ପାଖରୁ ପିନ୍ଧିଛି ତ। ହଉ ତାହେଲେ ତକିଆଟା ମତେ ଦେଇଦିଏ। ଶୋଇପଡ ଶୋଇପଡ। ତମେ ଶୋଇବନି କି? ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାଘର ହେଇଛି। ମତେ ନିଦ ଲାଗୁନି। ରାଗି କାଇଁ କହୁଛ? ଶୋଇପଡ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଏବେ ସ୍ମେଲ ହଉନି ତ, ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇକି ହେଇଛି, ବ୍ରଶ ବି କରିଦେଇଛି। ନା ନା ବଢିଆ, କିଛି ସ୍ମେଲ ନାହିଁ ତ। ହଉ ଶୋଉଛି, ତମକୁ କାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି, ତମେ ଶୋଇପଡ। ଡର ମାଡ଼ିଲେ କହିବ, ନୂଆ ଜାଗା ତ, ଡର ଲାଗିଲେ ଡାକିବ ମତେ। ସକାଳୁ ମତେ ଟିକେ ଉଠେଇଦବ, ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି। ଆରେ ଏଇଗୁଡା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଲେ ଦେହକୁ କାଟିବ, ଖୋଲିଦେଲନି। ଘର ଭିତରେ ତମେ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଛି? ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବସେଇ ଦବନି। ହଁ, ଆରେ ଶୁଣ, ଚଷମାଟା ମୋର ବେଳେ ବେଳେ ଖସିଯାଏ, ଯଦି ଖସିଯିବ ଦେଖୁଥିବ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କାଚ। ଦୁଃଖ ମୋ କପାଳେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ କପାଳେ ଲେଖା। ଆରେ ଖାଇବା ଆଣ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ପରା। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। ଦେଖ, ଲେଟ୍ କରିବନି, ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିବି ହେଲା। ଆଉ ହଁ ୟାଙ୍କର ଟିକେ ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତମକୁ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି ହେଲା। ସେ ମୋ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲା ତ, ସିଏ କଣ କାମରେ ଆସିଛି ଇଆଡେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘର ଆଡେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋ ପିଜି କ୍ଲାସମେଟ ପ୍ରେମ କଲ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା, ତମେ ଖାଉଥାଅ। ଆରେ ମତେ ଖାଇବାଟା ଦେଇ ଗଲନି। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ୱାମୀଟା ନୁହଁ। ହଉ ତମେ ଆସ। ଘର ପ୍ରେସର ପକେଇକି ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଆ ହବ ପରିସ୍ଥିତି। ତମେ ଛାଡିଗଲା ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମରେ ଖା। ଆରେ 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 ଖାଇଗଲାନି, ପେଟ ପୁରି ଗଲା ମୋର। ହଁ ନ ଖାଉ ତ ଯା। ହଁ ପ୍ରେମ।
अरे ये कौन से उठी गलणी ओ मालो अरे ये कौन खाइबा देई नहीं आजी बुझ जाइथिबा कौन आपण डायल करथिया उपभोक्ता बर्तन आउ जण सहित व्यस्त अछंती परे करंतु किरे मुसळा स्वामी मु कहीं परे करिवि हैं आम पाई व्यस्त है सा पदार खाइबा पड़ियो रेस्टोरेंट देखि मालो ओ इरे कौन ये घुगुनी या संगरे बुलुची मु खाउची रेस्टोरेंट रे ये खाउची पदारे अरे सळा एइति पाई महारानी कर रोसई पाई टाइम पाउनी आ कोन अरे सळा तू भी ना तू भी किछ बुझछु हैला का गाडी केते बुझे कोइ केडू घर बुझाइछि जानी मु तते के रहो आजी धरा पड़िबो सळा आ मु कोन भाबुन ना कोन देखिले कोन त तू देह कोन हैला केते टोका କଥା बुझेबो ए सुमो हां सळा गाडी जोडी एमिति कंटा पड़ी गलु कोन हैं हैं तते कोन भिड़े खाइयाको दोन ना कोन त गाडी जामो जोउ त भिड़ी देखिया को टोका गाडी बुझेउ पुणी ना तार कंदर देखला ऑफिस नाही कासे कोड डाकी देछि टोका मोला सळा आजी टोका यो काठ पाळिया ना से लोकटा ना सळा ये फाडुओ धरि के जीवी आज मुले देबी सळा सेहि पई बापा तो बागर एठी करचंदी थाउ थाउ भाई तमे मते टोटल ना धीरे जीवा लोकटा भीतर जेमिति ऊपर भी समिति पूरा कोन अंगार टा हां तमे एक गिफ्ट देलो घरटा भीतर पड़ी के रहले हबो कोन अरे करी हम कोन केते बुलिचन हैं तो साइकिल बस केते बुलिचु कोइ तते केते मु मिस सब जानि मन्ने पकड़ बाहागर पर जीवनटा तमरो नर्क होई कोन फोटोटे पठाई हम व्यस्त थिली हेलो से कथा नो एई देखुन आज दीटा पिला को भेटेबा को आनिथिली कॉन्ट्रैक्टर पाखु ये ताकर काम रहि गेले राती आसी 9:30 बजे मु कल जीबी कोठी मोर मने पड़ी गेला अरे हे हम सुमो घर पर आइची पळे आसिले आ भल्ला करिछ एम्ति मझरी मझरी पळे आसीबो हला आउ आलो तू कोन भाबुछ मु तते भल पाइन ना तते मिस करेनी हैं आलो मु तते बहुत भल पाइ तू बा मरी जाऊ आज सो आ तुमको कोन लागुची मु तुमको भल पाएनी ना मु तुम मिस करे अरे मु करे घर रे चारि कांद भीतर रहि रे गोटे कोन धरि कांची तुम कथा भाबी की आलो से कथा न होले सुमो तू बाई के आसिला परठारु मोर भी तो कथा मने पडुछ मु भी तते बहुत मिस करछ विश्वास करिवनी को काम रे मो मन लागे सब बेले तोरी कथा भाबुची छाड़ी कथा भाबी दे बेले मरी तू अरे अरे एते कोन केमि कांदिला अरे कांचु काई गई कौन मु करछि ना तू करछु एठी गुटे धंदा चलेछ नाही धंदा चलेछ भागो घर मिरी कोना चलेछ तमे पुला कोन करछ ओ आसी केटी टोका पुरउछि घरे अरे बाबा हमें भीतर बसी रामायण देखुलु सेठी कोन होछ हम जानिबो केमिति अरे तू कोन मणिष अवस्था रे अछु तू तो गोटे राक्षस पलटी गलुनु ये की जानिछु तमे जानिछ ये किए तम ई गुणवंती बहुर प्रेमिक पुरुना प्रेमिक माने बहुत विश्वास करिबुनी बहु मासला बेले कबाट पाक थिया कि सुनुची ये टोका कहूची आउ तू आसला दिनरु तो कथा इमिति दिन नाही जो दिन मने पडुनी ये कहूची जानिछ तम ऊपर मोर अधिकार कोन ये कहू जानिछु कोन मु जेते बेले आसीबी खरा बेले खाई के जीवी काई के एठी कोन अन्न छत्र खोला आइची अरे तू कोन जाननु ये किए मु ये किए की ओ नन्ना ओ नन्ना
ଶଳାଟି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲା?